सुनो, अभी दुकान बंद मत करना, मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। हारून मदीने आया हुआ है, सफरी हज से लौटा है और सारा मदीना उससे मिलने पहुंचा हुआ है। हाँ, मैंने सुना है। मैं भी उससे मिलने के लिए जाऊंगा। शायद खुदावंद हमसे और हमारे शियों से उसके बुग़्ज़ की आग को ठंडा कर दे। ठीक है मेरे आका, अब मुझे इजाजत दीजिए। राह हिदायत पर गामजन रहो। खुदा तुम्हें बरकत दे। यह दौर अहले बैत और उनके शियों और चाहने वालों पर बहुत भारी है, और उनके इमामों पर भी। मैं अपने दीन को उनके जुल्म से बचाने के लिए फरार हो रहा हूं। अगर तुम वाकई उनसे हकीकी मोहब्बत करते हो तो अपने जुनून पर कायम रहो, चाहे संजीदगी हो या खेल। खबरदार, लोग तुम्हें अक्लमंद और होशियार ना कह दें, वरना तुम बड़ी मुश्किल में मुब्तला हो जाओ। कहाँ हो ए बहलोल? कनीज़ खुदा, इस घर का मालिक आजाद है या गुलाम? ये बिश्र है, मशहूर शख्सियत के हामिल, लेकिन मेरे आका ये तो आज़ाद हैं। तुमने सही कहा। अगर गुलाम होता तो अपने आका का खौफ रखता। कहाँ रह गई थी? तुम्हें क्या हुआ बहलोल? क्या तुम पागल हो गए? मेरे घोड़े ने तुम्हें लात मार दी, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? बाजार की निगरानी या किसी की ताक में हो? नहीं, हम बाजार का मुशाहदा कर रहे हैं। तुम्हें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए बहलोल, क्योंकि लगता है कि तुम्हारा घोड़ा खुख्वार है। तुम्हें नहीं मालूम कि हर आलिम से लग़ज़िश होती है और हर बहादुर घुड़सवार कभी ना कभी गिरता है। देखो, तुम एक शिकार की तलाश में हो, जैसे कोई शिकारी के साथ शिकार पर जाता है। लानत हो तुम पर। क्या तुम हमें कुत्ते से तशबीह दे रहे हो? हाय शर्मिंदगी। किस तरफ गए हैं वो? वो उस तरफ गए हैं, पैदल ही चले गए।
रास्ता छोड़ दो ताकि मैं अपने घोड़े के साथ तुम्हारे पास आ सकूं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बहलुल दीवाना हो गया। बहलुल दीवाना नहीं है, लेकिन ये हमसे अपनी हकीकत छुपा रहा है। खुदा की कसम वो अक्लमंद है, लेकिन वो ऐसा आलिम है जो दीवानगी का दिखावा कर रहा है। अरे अब बहलुल को छोड़ो भी। ए अबुल अताया, हमारी बज़्म की तारीफ में कुछ नहीं कहोगे? आपका खादिम हाजिर खदमत है मेरे अमीर। जितनी चाहो ऐश व आराम की जिंदगी बसर करो, बड़े बड़े महलों के साए में महफूज और मुतमईन रहकर। जो तुम्हें पसंद हो वो सब तुम्हारे लिए हासिल हो, ख्वाह वो सुबह के वक्त हो या शाम के वक्त। मगर याद रखो, जब जाने कफसी अंसुरी से निकलने लगेंगी और सीने हशर की आवाज़ों से भर जाएंगे, तब तुम्हें यकीन के साथ मालूम होगा कि तुम महज धोखे में मुब्तला थे। अबुल अताया, नसीहत का वक्त गुजर गया है। अबुल अताया, खुदा तुम्हारी इस्लाह करे। अमीर खुश होना चाहते थे, लेकिन तुमने और गमजदा कर दिया। फضل से बख्श दो, क्योंकि इसने अंधों को दिखाने की कोशिश की और उनके लिए खूबसूरती की ख्वाहिश की। अब छोड़ो भी। खलीफा सलामत रहें। दरवाजे पर कोई शख्स है, लगता है वो मूसा बन जाफर है। उन्हें दाखिल होने की इजाजत दो और मेरी मसनद पे बिठाओ। सिरदारों, तैयार हो जाओ। खुश आमदीद अबुल हसन, खुश आमदीद। आपका आना बायत बरकत है। आइए अबुल हसन, आइए। खुदा की कसम, आप सिर्फ तख्त पर बैठेंगे। तशरीफ लाइए अबुल हसन, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद अबुल हसन। खुश आमदीद। कितने लोगों की कफालत करते हैं आप अबुल हसन? 500 से ज्यादा है। क्या सबके सब आपकी औलाद हैं? उनकी अक्सरियत गुलाम और आजाद करदा है, लेकिन बच्चों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने करीबी रिश्तेदारों से उनका निकाह क्यों नहीं कर देते? इस मसले में दुश्वारी दरपेश है। कहिए आपको जो चाहिए। कभी देते हो और कभी रोक देते हो। क्या आप पर कोई कर्ज है? हाँ। कितना है? तकरीबन 10,000 दिनार। अबुल हसन, मैं आपको कुछ माल अता करूंगा जिससे आप बेटों की शादियां कर सकें, अपना कर्ज अदा कर सकें और अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। तुमने सिला रहमी की। तुम्हारी उस नेक नियति और खैर ख्वाही पर खुदा का शुक्रगुजार हूं। खुदावंद मुताल ने हुक्काम ज़माना पे फर्ज करार दिया है कि वो फुकरा की हाजत रवाई करें, मकरूद की कुमक करें, परेशान हालों को देखें और बरहना की लिबास पोशी करें, मजबूरों का ध्यान रखें, और अगर तुम करना चाहो तो बतरीके हसन कर सकते हो। जरूर अबुल हसन, जरूर, मैं जरूर करूंगा। अब मुझे इजाजत दो। आपका आना बायस इज्जत है अबुल हसन। सुनो अब्दुल्ला और मोहम्मद, तुम भी अपने चचा और सरदार को घर तक पहुंचाने के लिए उनके साथ जाओ। तशरीफ लाइए अबुल हसन, तशरीफ लाइए। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। फदल। फरमाइए अमीर अल मोमिनीन। इसे मूसा बन जाफर के पास ले जाओ।
اور کہو امیر المومنین نے کہا ہے کہ ہم تنگی میں ہیں، لیکن بعد میں آپ کو اضافی امداد موصول ہو جائے گی۔ امیر المؤمنین، آپ قریش بنی ہاشم، انصار اور مہاجرین کو 5,000 دینار دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو بھی جو اپنا حسب و نسب نہیں جانتے۔ لیکن آپ نے موسیٰ بن جعفر، جنہیں آپ نے عظیم اور محترم کہا، صرف 100 دینار دیے۔ یہ سب سے کم عطیہ ہے جو آپ نے کسی کو دیا ہو۔ خاموش رہو، تمہیں کیا پتا؟ خدا کی قسم، اگر میں اسے وہ چیز دوں جو میں نے وعدہ کیا ہے تو کل مجھے اس کے پیروکاروں کی جانب سے سینکڑوں تلواروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ میرے لیے بہتر ہے اور میرے خاندان کے لیے بھی۔ اے عبداللہ، جان لو کہ یہ خلافت تمہارے والد کے بعد تم تک پہنچے گی۔ جب ایسا ہو تو میں تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں اس ڈھونگ سے تھک گیا ہوں۔ میں لوگوں کی باتوں اور ان کے سنگین الفاظ سے تھک چکا ہوں۔ کیا میں بغیر امید کے لڑوں؟ میں نے اپنا علمی مقام اور سماجی مرتبہ چھوڑ دیا اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ لیکن میں ضرورت مندوں اور فقیروں کی ذمہ داریوں سے کیسے منہ موڑ لوں، جبکہ ہارون نے تمام شیعوں پر سختی کر رکھی ہے، صرف مجھ پر ہی نہیں۔ السلام علیکم امیر المومنین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام میرے شہزادوں، خوش آمدید میرے بیٹوں۔ میں کچھ پوچھ سکتا ہوں امیر المومنین؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ کون شخص ہے جن کی آپ نے اتنی تعظیم کی؟ آپ اپنے مقام سے اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے، انہیں مجلس کے مرکزی مقام پر بٹھایا۔ یہ لوگوں کے امام اور خدا کی مخلوق پر خدا کی حجت ہیں اور زمین پر خلیفہ۔ کیا یہ تمام صفات آپ میں نہیں ہیں؟ میں تو صرف ظاہر میں غلبے اور جبر کے ساتھ امام بنا بیٹھا ہوں، جبکہ موسیٰ بن جعفر امام برحق ہیں۔ خدا کی قسم، وہ مجھ سے اور تمام مخلوقات سے زیادہ رسول اللہ کے مقام کے حقدار ہیں۔ تو یہ سب انہیں دے دیں۔ اگر تم نے اس معاملے میں مجھ سے مقابلہ کیا تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا، کیونکہ حکومت میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تم کون ہو اے بندہ خدا؟ اٹھ جاؤ
اے میرے آقا، اے فرزندی رسول، میں اسی لمحے سے غلامی قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کی جانب پلٹتا ہوں۔ مجھے یہ دھوکہ دینے والی آزادی نہیں چاہیے، ایسی آزادی جو مجھے گناہوں کے دلدل میں گرا دے اور میں اس کا اسیر بن جاؤں۔ میں اللہ کی غلامی قبول کرتا ہوں۔ اللہ تمہیں برکت دے اور ہر نیک خواہش میں کامیاب کرے۔ اے ابو العطایا، کیا تم ہمیں کچھ سنانا نہیں چاہتے؟ معاف کیجیے امیر، لیکن میں آپ کو ایک اہم معاملے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ موسیٰ بن جعفر، کیا کیا انہوں نے؟ ان کی شہرت لوگوں کے درمیان پھیل چکی ہے، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کی فضائل کا چرچا ہو رہا ہے، ان کے علم کی گہرائی کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، ایک بڑی تعداد ان کی امامت پر یقین کرنے لگی ہے، ان کا ماننا ہے کہ وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ امیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ زمین پر 2 خلیفہ ہیں جنہیں خراج دیا جاتا ہے؟ لعنت ہو تم پر، میں اور کون؟ موسیٰ بن جعفر۔ میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ بن جعفر ہمیشہ غریبوں کا حال دریافت کرتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنے نانا محمد کی طرح ہیں، وہ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، دیواروں پر نہیں۔ اگر امیر المومنین مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو حالات کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں۔ موسیٰ بن جعفر امامت کے نظریے کو آپ کی حکومت کے اندر فروغ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو چاہے کریں، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم جلد ہی اس کا حساب لیں گے۔ تفضل یا بني۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا اقرأ سورة الكوثر يا بني۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم۔ أحسنت۔ آپ پر سلام ہو اے رسول خدا، آپ پر سلام ہو اے میرے چچا زاد بھائی۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ پر سلام ہو اے رسول خدا، سلام ہو اے میرے والد بزرگوار۔ جب میں نے کہا کہ رسول اللہ تم سے زیادہ میرے قریب ہیں تو تم نے کیوں حیرت ظاہر کی؟ اگر رسول خدا زندہ ہو کر واپس آئیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کریں تو کیا تم ان کا رشتہ منظور کرو گے؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں؟ اگر ایسا ہو تو میں اس بات پر عربوں اور اجمیوں کے سامنے فخر کروں گا۔ لیکن وہ مجھ سے رشتہ طلب نہیں کریں گے اور نہ میں ان سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، کیونکہ وہ ہمارے والد ہیں، وہ تمہارے والد نہیں ہیں، اسی لیے ہم ان کے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے۔ ٹھیک ہے موسیٰ، تم جلد دیکھو گے کہ کون فخر کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجیے گا اس بات کے لیے جس کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ میں موسیٰ بن جعفر کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں اور اسے قید میں ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کی امت کے درمیان جنگ کا سبب بنے گا اور ان کا خون بہایا جائے گا۔
मेरे भाई, मैं अपने तमाम ऊंट बेचना चाहता हूं। क्यों सफवान, ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं गाफिल था जालिमों से मोहब्बत और उनके इक्तदार की हिमायत के बारे में। मुझे मेरे मौला मूसा बन जाफर ने इस तरफ मुतवज्जिह किया। लेकिन तुम्हारे ऊंटों का जालिमों की मदद से क्या ताल्लुक है? मैं बताता हूं। अल्लाह के दीन में फ़िक़्ह, फ़क़ाहत और समझदारी से काम लो, क्योंकि फ़िक़्ह बसीरत की कुंजी है और इबादत की तकमील और दीन व दुनिया में आली दर्जात और अजीम मकाम तक पहुंचने का जरिया है। सफवान, तुम्हारी हर चीज पसंदीदा और खूबसूरत है, सिवाय एक चीज के। आप पर कुर्बान जाऊं, फरमाइए, ऐसा क्या है? अपने ऊंट उस शख्स को किराए पर देना। खुदा की कसम, मैं अपने ऊंट कभी आयशो इशरत, शिकार या लहवो लाभ के लिए किराए पर नहीं देता। मैं तो सिर्फ इस सफर के लिए देता हूं, सफरी हज के लिए। और ये काम मैं जाती फायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ नेक नीति से करता हूं। तो फिर मसला क्या है? सफवान, क्या तुम्हारा किराया उन पर वाजिब होगा? हाँ, ऐसा तो है। क्या तुम उनके जिंदा रहने की ख्वाहिश करोगे ताकि तुम्हारा किराया निकल आए? जो उनके बका चाहता है वो उन्हीं में से है, और जो उनमें से हो वो जहन्नमी है। मेरे आका, मैं एक दर्जी हूं और इनके कपड़े सिलता हूं, तो क्या मैं भी जालिमों के मददगारों में से हूं? जो तुम्हें धागे और सुई फरोख्त करता है वो जालिमों के मददगारों में से है, और इस तरह तुम खुद भी जालिमों में से हो। ठीक है, मैं सारे ऊंट खरीद लूंगा। बताओ क्या कीमत लगाना चाहते हो? मौल भाव की जरूरत नहीं है, जो कीमत लगाना चाहो ले जाओ। सच में बहुत अजीब आदमी हो सफवान। अच्छा ठीक है, ये थैली लो, ये रही तुम्हारे ऊंटों की कीमत। जाओ और मूसा बिन जाफर को गिरफ्तार करो और उसे कैद में डाल दो। आपका हुक्म सिर आंखों पर। عظم الذنب من عندي فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. إليك أشكو يا رسول الله. اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك. اللهم وقد فعلت فلك الحمد. يا سامع كل صوت ويا سابق كل فوت ويا كاسي العظام لحما ومنشئ. ये कपड़ा जो मैं हर रोज इस जगह देखता हूं, ये क्या है? ए अमीर अल-मोमिनीन, ये कोई कपड़ा नहीं, ये तो मूसा बन जाफर हैं, जो हर दिन तुलुई आफताब से ज़वाल तक सजदे में रहते हैं। बेशक ये बनी हाशिम के इबादत गुजारों में से है। अमीर अल-मोमिनीन, आपने उन्हें जिंदान में क्यों रखा हुआ है? लेकिन यह जरूरी था। मेरा हिस्सा कहाँ है? ये रही आधी रकम, और निकलते वक्त में आधी और अदा कर दूंगा। इधर से आ जाओ।
सुनो सिंधी, कहां मर गए? ये खजूर लो और मूसा बिन जाफर के सामने पेश करो और इस बात को यकीनी बनाओ कि वो उसे खा लें। أمر مولاي. أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين، يا حليما ذا أنات لا يقوى على أناته، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصى عددا. ऐसी रातें गुजरी हैं जिनमें मैं बेचैनी और इज़्तिराब में मुब्तला रहा और नींद मेरी आंखों से छीन ली गई। लेकिन ये रात मेरी जिंदगी की सबसे तवील रात है। ए खुदा, मेरे मौला मूसा बिन जाफर के लिए कुशादगी पैदा फरमा। एक गरीब वतन कैद में मर गया, एक गरीब वतन कैद में मर गया, एक गरीब वतन कैद में मर गया। पुल पे बगदाद के, पुल पे बगदाद के है जनाजा रखा, एक गरीब वतन कैद में मर गया, एक गरीब वतन कैद में मर गया। खून आँखों से अपनी बहाते हुए, हथकड़ी बेड़ियाँ तोक पहने हुए, कैद सजाद की